अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में एज़ हेड ऑफ़ यूनिट C2 काम कर रही हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम साइकाइट्रिक इशू के बारे में, जिसे पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर कहा जाता है। पैनिक अटैक बेसिकली एंग्जाइटी की शदीद अलामात एक दौरे की फॉर्म में होती हैं, जो कि कुछ मिनट से आधे घंटे तक रह सकता है। पैनिक अटैक के दौरान इतनी शदीद घबराहट होती है, बेचैनी होती है, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, ऐसे लगता है दिल जिस्म से बाहर निकल आएगा। शदीद किस्म का सीने में दर्द होता है, सांस लेने में मुश्किल आ सकती है और ऐसा लगता है कि जैसे दिल का दौरा पड़ रहा है। इसके साथ साथ हाथों में कपकपाहट हो जाती है, जिस्म में कपकपाहट हो जाती है, हाथों में सुइयां चुभ सकती हैं। इसके साथ जिस्म में पट्ठों में खिंचाव पैदा हो सकता है। सो ये अलामत सब एंग्जाइटी के अलामत हैं, लेकिन ये दौरों की फॉर्म में होती हैं और बहुत शदीद होती हैं। और इस दौरान जहन में जो सोचें आ रही होती हैं वो ये आ रही होती हैं कि शायद मुझे बहुत शदीद मसला हो गया, मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है, या मेरी जान निकलने वाली है, मैं मरने वाला हूँ, या फिर ऐसी सोचें आ सकती हैं कि मेरा कंट्रोल लूज़ हो रहा है, मेरा किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं रह रहा। और अक्सर जिन लोगों को ये दौरा पड़ रहा होता है वो इमरजेंसी में जाते हैं, जहाँ पे उनके सारे टेस्ट होते हैं और देखा जाता है कि वो सब टेस्ट नॉर्मल आते हैं, और वहाँ पे पहली बार मालूम पड़ता है कि उन्हें पैनिक अटैक या एंग्जाइटी के अटैक्स का मसला है। अब बात करेंगे पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है। अगर ये अटैक एक बार हो तो इसे पैनिक अटैक कहा जाता है, लेकिन अगर ये अटैक्स बार बार हों और इसके अलावा एक अटैक होने के बाद एक शदीद किस्म का खौफ पैदा हो जाए कि ये अटैक दोबारा हो सकता है, और उस खौफ की वजह से ये बहुत सारी ऐसी जगहों पे जाने के लिए अवॉइड करें या जाने से घबराएं, जैसे पुरहुजूम जगह पे जाने से घबराएं, अकेले सफ़र करने से घबराएं, या ऐसी जगह में जाने से घबराएं जहाँ पे वो बंद हो जाएं, जैसे किसी लिफ्ट में बैठने से घबराएं। तो इसको फिर पैनिक डिसऑर्डर कहा जाता है। थोड़ी सी बात करते हैं कि पैनिक अटैक्स या पैनिक डिसऑर्डर होता क्यों है। देखा गया है कि हमारे जिस्म में एक निज़ाम है, कुदरत ने हमारे जिस्म में एक निज़ाम बनाया हुआ है, वो जब भी किसी खौफ की सिचुएशन में एक्टिवेट हो जाता है। जैसे आप किसी जंगल में जा रहे हो और अचानक से आपके सामने शेर आ गया है, या आप बैठे हुए हैं, घर पे हैं और घर में डाकू आ जाते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम आपके जिस्म को दिमाग ने फ़ाइट या फ़्लाइट के लिए तैयार करना होता है। या आपने लड़ना है उस सिचुएशन में, या आपने वहाँ से भागना है। इस दोनों के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है, जिसकी वजह से दिल तेज़ तेज़ धड़कता है, ताकि आपके सारे जिस्म को खून अच्छे से मिल सके, आपके मसल्स को खून अच्छे से मिल सके और आप वहाँ से भाग सकें या वहाँ पे लड़ सकें। इसके साथ साथ जो जिस्म में कपकपाहट होती है, क्योंकि आप वहाँ पर ही खड़े हैं और आप ना तो भाग रहे हैं, दिल तेज़ी से धड़क रहा है, आपके जिस्म को एनर्जी मिल रही है, तो वजह से कपकपाहट शुरू हो जाती है, पट्ठों में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये एक जिस्म का निज़ाम है जो हिफाजती निज़ाम है, जो खौफ की सिचुएशन में एक्टिवेट होता है। हमारा दिमाग एक सिग्नल देता है जिस्म को किसी भी खौफ की सिचुएशन में। पैनिक डिसऑर्डर या पैनिक अटैक में ये खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है, विदाउट एनी फेयरफुल सिचुएशन ये एक्टिवेट हो जाता है, और वो सब अलामात आना शुरू हो जाती हैं जो उस टाइम आती हैं जब आप शदीद खौफ में मुब्तला हों। तो जैसे मैंने बात की कि एक हिफाजती निज़ाम है, तो इसमें जब ये पैनिक अटैक हो रहा होता है या एंग्जाइटी की शदीद अलामात हो रही होती हैं, तो क्योंकि ये एक हिफाजती निज़ाम है तो इसमें कोई भी ख़तरे की बात नहीं होती, क्योंकि इतनी शदीद अलामात हो रही होती है तो इंसान को ये लग रहा होता है कि शायद उसके साथ बहुत बड़ा मसला हो रहा है, वो मरने वाला है, उसको दिल का अटैक हो रहा है, वो ज़िंदा नहीं बचेगा। तो ये सब चीज़ें पहले बताना ज़रूरी हैं कि ये एक हिफाजती निज़ाम है और खुदा न ख्वास्ता इससे कभी भी मौत वाक़या नहीं होती। ये निज़ाम में ख़राबी क्यों होती है, हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं जो इस चीज़ को असेस करते हैं कि खौफ ज़्यादा सिचुएशन आई है कि नहीं आई। किसी इस तरह की सिचुएशन को असेस करके वो जिस्म में कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं। पैनिक अटैक्स की सूरत में कुछ दिमाग में कुछ केमिकल्स इम्बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से ये खुद ब खुद ऐसी केमिकल्स जिस्म में रिलीज़ हो जाते हैं और ये सारी अलामात पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो इसकी वजूहात पे अगर बात की जाए तो ज़्यादातर इसकी वजूहात विरासत होती हैं। अगर आपकी फ़ैमिली में किसी को इस तरह की अलामात हो रही हैं, पैनिक अटैक या एंग्जाइटी के मसले हैं या डिप्रेशन के मसले हैं, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप में भी ये बीमारी आए। इसके साथ साथ अगर चाइल्डहुड में, बचपन में कुछ तल्ख़ हालात रहे हैं, जैसे कोई किसी किस्म का अब्यूज़ रहा है, फ़िज़िकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़ या सेक्शुअल अब्यूज़ का सामना रहा है, या बचपन में पेरेंट्स के साथ कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, या
پیرنٹس کے ساتھ کچھ عرصہ دور رہنا پڑا ہے، یا آپ کی کرنٹ لائف میں بہت زیادہ اسٹریسز چل رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ایڈلٹ لائف میں پینک اٹیک یا پینک ڈس آرڈر ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا گیا ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے پہلی دفعہ پینک اٹیک ہو گیا، کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اور آپ اس دل کی دھڑکن کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہو گئے کہ آپ کو کچھ ہو رہا ہے۔ اس کانشیس ہونے کی وجہ سے اور اس پریشان ہونے کی وجہ سے دل کی دھڑکن اور تیز ہو جاتی ہے اور ایک فل فلیج پینک اٹیک آ جاتا ہے۔ اور جب ایک دفعہ اٹیک آ جاتا ہے تو ایک کانسٹنٹ فیئر ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ دوبارہ آ جائے گا، پھر آپ ایوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں جگہوں کو، جس کی وجہ سے یہ پینک اٹیک پینک ڈس آرڈر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کچھ بات کریں گے اس کی ٹریٹمنٹ پہ۔ جو میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں پینک اٹیک یا پینک ڈس آرڈر سے سفر کرتے ہوئے، تو سب سے زیادہ بڑا جو ان کا سوال ہوتا ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہے، کیونکہ علامات اتنی شدید ہوتی ہیں کہ انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اب بچنے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ میں یہ واضح کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ ایک جسم کا حفاظتی نظام ہے جو خوف کی صورت میں ایکٹیویٹ ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پینک اٹیک میں یہ وداؤٹ اینی خوفزدہ سچویشن ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، لیکن نظام یہ حفاظتی ہی ہے، تو اس کی وجہ سے کبھی خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ نہیں ہوئی۔ یہ بالکل بھی خطرناک بیماری نہیں ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ ان لوگوں کو خوف ہوتا ہے کہ اگر کچھ ایسا کام کر رہے ہوں، جیسے یہ ڈرائیونگ کر رہے ہوں یا کسی ایسی جگہ پہ ہوں جیسے ہجوم والی جگہ پہ ہوں، یا پھر کسی جگہ لفٹ میں بیٹھے ہوں جہاں سے یہ نکل نہ سکیں، تو اس میں اگر یہ اٹیک ہو جائے تو ان کو بہت زیادہ فیئر ہوتا ہے کہ وہاں سے یہ کیسے نکلیں گے۔ تو اس میں بھی میں یہ واضح کرنا چاہوں کہ ان لوگوں کو ایک خوف ہوتا ہے کہ یہ کنٹرول لوز کر رہے ہیں، دل کا دورہ پڑ رہا ہے یا ان کی جان نکلنے والی ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ محض کیونکہ علامات بہت شدید ہوتی ہیں تو اس طرح کی سوچیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں، اصل میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور یہ کسی قسم کا کنٹرول لوز نہیں کرتے۔ اگر میں نے دیکھا ہے کہ اگر یہ ڈرائیونگ بھی کر رہے ہوں لوگ تو اتنا کنٹرول رہتا ہے کہ یہ کسی سیف جگہ پہ پارک کر دیں، یا اگر کسی جگہ پہنچنا ہے تو اس جگہ پہ پہنچ جائیں۔ میں نے ابھی تک کچھ ایسی چیز نہیں دیکھی کہ اس کی وجہ سے کوئی ان کی زندگی میں مشکل آئی ہو، تو ایسا بھی خوفزدہ ہونے کی بات نہیں ہے کہ ڈرائیونگ کرنے کے دوران اگر اٹیک ہو گیا تو مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ دماغ کا اتنا کنٹرول ضرور رہتا ہے کہ وہ کسی سیف جگہ پہ پہنچ جائیں۔ یا جب دماغ کو ایک اور فیئرفل سچویشن کا سامنا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے کنٹرول لوز کیا تو خدا نخواستہ گاڑی ہٹ کر جائے گی، تو دماغ اتنا کنٹرول جسم پہ رکھتا ہے۔ اس معاملے میں بالکل بھی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اگر آپ کو پینک اٹیک کی سمٹمز ہو رہی ہیں، انگزائٹی کی شدید علامات ہو رہی ہیں، تو آپ نے آرام سے بیٹھ جانا ہے کسی جگہ پہ، کیونکہ یہ ایک اٹیک ہے، انگزائٹی کی شدید علامات ہیں جو ہوں گی اور کچھ دیر بعد ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسرا یہ کہ جتنا آپ اپنے آپ کو تسلی میں رکھیں گے کہ یہ ایک انگزائٹی کی ٹائپ ہے اور اس سے مجھے کچھ نہیں ہوگا، اتنا ہی یہ جلدی ختم ہو جائے گا اور اتنا ہی اس کی سیویرٹی کم ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ ایوائڈنس آنا شروع ہو جاتی ہے، کچھ جگہوں پہ جانے کے لیے ایوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے یہ سمٹمز بڑھ جاتی ہیں۔ تو آپ نے کسی پہ جگہ جانے سے ایوائڈ نہیں کرنا۔ آپ کو اگر یہ اٹیک ہوتا بھی ہے تو آپ کچھ ایکسرسائزز ہیں جسے ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز کہتے ہیں، آپ گہرے لمبے سانس لے سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو مسلسل ری ایشور کرا سکتے ہیں کہ یہ انگزائٹی کی ایک ٹائپ ہے جو ہوگی اور ختم ہو جائے گی۔ اگر اس کے باوجود آپ کی سمٹمز سیٹل نہیں ہو رہی تو آپ کو چاہیے کہ آپ کسی ماہر امراض نفسیات سے رابطہ کریں، کیونکہ کچھ ایسی ادویات ہیں جو دماغ میں اس کیمیکل امبیلنس کو کریکٹ کرتی ہیں جس کی وجہ سے یہ سب علامات ہو رہی ہوتی ہیں۔ پھر پینک اٹیک میں اکثر یہ بھی لگتا ہے کہ یہ لوگ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے، اور ان لوگوں کو یہ فیئر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ اگر یہ ڈرائیونگ کریں گے اور اس دوران اٹیک ہو گیا تو یہ خدا نخواستہ کسی گاڑی کو ہٹ نہ کر دیں، کوئی ایکسیڈنٹ نہ کر دیں۔ تو دیکھا گیا ہے کہ چاہے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کنٹرول لوز ہو رہا ہے اور ان کے ہاتھ میں کوئی بھی چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ کنٹرول لوز کر دیں، دماغ اتنا کنٹرول لوز کر دے اور خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ اگر یہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں اس دوران اٹیک ہو بھی جاتا ہے تو یہ لوگ سیفلی کسی جگہ پہ پارک کر سکتے ہیں، کسی ایسی جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں اس اٹیک کے دوران بھی، ایون جہاں پہ یہ آرام سے بیٹھ سکیں، سائڈ پہ پارک کر سکیں۔ اس بارے میں بھی کوئی اتنا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ لوگ ڈرائیو نہیں کر سکتے یا کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس میں
بہت زیادہ کانسنٹریشن چاہیے یا کسی ایسی جگہ پہ نہیں جا سکتے جہاں سے ان کو نکلنا مشکل ہو. سو اگر آپ کو یا آپ کے کسی جاننے والے کو پینک ڈس آرڈر ہے یا پینک اٹیکس کا مسئلہ ہے, ان کو بار بار انگزائٹی کی شدید قسم کی اٹیکس ہو رہے ہیں, دورے پڑ رہے ہیں, تو اور اس کے ان سب چیزوں کے باوجود بھی وہ کنٹرول میں نہیں آ رہے, تو چاہیے کہ کسی ماہر امراض نفسیات کو کنسلٹ کیا جائے, کیونکہ دوائیاں ایسی موجود ہیں جو اس کیمیکل امبیلنس کو کریکٹ کرتی ہیں اور یہ پینک اٹیکس بہتر ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اس کا ایک اور طریقہ علاج بھی ہے جسے سائیکو ایجوکیشن کاؤنسلنگ یا CBT کہا جاتا ہے. اس میں ان چیزوں پہ بات کی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ پینک اٹیکس سٹارٹ ہوئے ہیں. یہ دونوں علاج مل کے کمپلیٹ بہتری لے آتے ہوتے ہیں. اس لیے اگر آپ کو یا آپ کے کسی جاننے والے کو کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ضروری ہے کہ آپ کسی ماہر امراض نفسیات سے رابطہ کریں. اگر آپ کو اس بارے میں مزید کوئی معلومات چاہیے تو آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے. تھینک یو ویری مچ.